Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, in this occasion I will deliver General English Part 3, topic School Life. Learning goals. In this unit you will learn some skill in English skill. 1. Reading comprehension, school at the air. Number 2, vocabulary items. Number 3, grammar, there is and there are. Okay, before we continue to the reading passage, let's play the game. School at the air. Before you read, imagine that you don't have to go to school and you study at home instead. What are the advantages and disadvantages of studying at home? Probably, this situation happened in your life right now. So the first, you don't have to get up early. Is it advantage or disadvantage? You don't have to get up early. This is the advantage. Probably when you are studying at home. Number 2, you can discuss your problem with teachers. This is one of the disadvantage when you are studying at home. Probably you can discuss your problem with your teacher, but it's not face to face, so you can use the phone. Number 3, you don't have to travel to school. Probably this is the advantage because you just stay at home and you can get many knowledge through the technology or probably the Moodles or others learning resources. Number 4, you cannot make friends. So when you are staying at home, probably this kind of disadvantage. You can have only bit of friend, not make many friends. Jadi teman-teman, mungkin situasi ini juga sedang Anda alami ya. Anda terpaksa belajar di rumah karena pandemi. Jadi di sini sebelum kita membaca teksnya, kira-kira apa saja sih keuntungan dan kekurangan ketika kamu harus terpaksa belajar di rumah? Mungkin you don't have to get up early. Jadi kamu gak harus bangun pagi-pagi. Kamu juga tidak bisa diskusi dengan gurumu, atau juga kamu tidak perlu pergi ke sekolah. Dan yang terakhir, kamu tidak bisa punya banyak teman ketika kamu harus belajar di rumah. Mungkin 1-4 ini bisa jadi pilihan keunggulan atau kekurangan ketika kamu harus belajar di rumah. Pilihannya ada di kamu masing-masing. Okay, let's read the text. Jadi mari kita mulai untuk membaca teksnya. Judul teksnya adalah School at the Air. Nah teman-teman, sebelum kita membaca teks, saya harap Anda tidak hanya mendengarkan saya membaca, tetapi juga belajar untuk pengucapannya or the pronunciation. In paragraph 1. Di paragraf 1, School of Air, SOA or SOTAS, is a generic term used in Australia to refer to a correspondence system that caters to the primary and early secondary education. They are also known as the virtual school initiatives in Australia. Initially, all the classes were conducted by radio, but internet technology has had a positive impact on this system. Jadi di paragraf 1 ini teman-teman, Australia itu menerapkan satu program sekolah yang digunakan untuk sekolah menengah gitu ya, dan juga sekolah tingkat dasar. Namanya adalah School of Air. Jadi School of Air ini merupakan nama lain dari virtual school, gitu ya. Nah, mungkin virtual school ini juga sedang kamu gunakan saat ini ya. Nah, ini tidak hanya memakai radio, tetapi juga menggunakan teknologi internet.
Paragraph 2. Untuk paragraph 2 saya hanya akan membacakan and you try to understand word to word, phrase to phrase, and sentence to sentence. School of the Air. Main aim is to gather the isolated families into a school-based unit to teach closeness by being a part of classroom. To break down the isolation that exists in children who live in the remote experiences, the teacher must ensure there is a communication where they talk to the students and in return, students give responses to any issue they may be facing. Teachers look for a member of the distant education group, the home tutor, and conduct regular meeting on air. Activities such as reading, cooking, fishing, poetry, and music are available for children to allow them to interact with peers. Nah, ini adalah sekelumit kegiatan yang dilakukan untuk virtual school atau School of Air. Paragraph 3. The technology used for the lesson is a program known as Centra. It's more of an interactive whiteboard with a text chat function. Students can simply write on the board or just put up their hand and get to see and hear their teachers. Extra lessons can be broadcasted with teleconferencing and another program called Moodle, where students can access any posted word or get it on textbooks. Some SOTA students also use Skype to access educational services. Jadi teman-teman, di paragraf terakhir ini ada satu program yang diadakan dalam School of Air atau School at the Air ini. Nama programnya adalah Centra, dan ini merupakan salah satu alat atau program atau tools berupa interaktif whiteboard. Jadi ada whiteboard interaktif yang bisa digunakan dan fungsinya itu untuk chat antara student and teacher gitu ya. Jadi ini bersifat interaktif. Nah, biasanya untuk materi-materi tambahan akan di-broadcast melalui fasilitas teleconference. Bahkan mereka juga menggunakan sebuah media pembelajaran. Mungkin kamu kenal dengan kata Moodle. Moodle ini salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di dunia ya, teman-teman. Nah, untuk SOTA sendiri, banyak juga student yang menggunakan Skype, fasilitas Skype, untuk mengakses banyak sekali layanan pendidikan. Jadi menarik ya, School at the Air-nya milik Australia ini. Jadi, saya sudah menjelaskan 1 dan 3. Tugas kamu hanya untuk memahami paragraf 2. Okay, student, our next journey is exercise 1 and exercise 2. Jadi, kamu harus mengerjakan 2 exercise di sini. Number 1, after you read the text, write 20 vocabulary items from the text with in English meaning. In English meaning. Jadi ada kesalahan di situ ya, in English meaning. So example, the word school, this is noun, meaning a place where children go to be educated. Jadi nanti tugas kamu adalah mencari kosakata di dalam teks tadi, kosakata yang sulit sebanyak 20 kosakata. Kemudian tugasmu menentukan apakah itu noun, adjective, verb, or adverb, atau mungkin yang lain. Lalu kamu cari arti kata itu dalam bahasa Inggris dan tentukan kira-kira kamu mendapatkan sumbernya dari Oxford Dictionary or Merriam-Webster.com. Jadi untuk mempermudah kerja kamu, setelah kamu tentukan nanti kosakatanya, kamu bisa mengakses salah satu website yang ada di bawah ini. Apakah www.oxfordlearnersdictionaries.com or www.merriam-webster.com. Silahkan pilih, nanti itu akan menjadi rujukan kamu. Jadi
Nanti ketika sudah dapat kosakatanya, jangan cuma ditulis ya, atau dilihat saja, tapi kamu juga harus belajar untuk menyimak atau mendengarkan bagaimana cara pengucapannya dan langsung mempraktekkan. Karena dengan mempraktekkan, kamu bisa tahu bagaimana cara pengucapan yang benar. Okay, let's go on to the next exercise. Answer the following questions. Jadi sesudah kamu baca teks yang tadi, silakan kerjakan number 1 and number 2. Number 1, what did you learn from the text? Explain in brief. Number 2, is there any school at the air in your country? Explain it clearly. Jadi untuk nomor 2, kamu bebas menjawab dengan opini kamu. Tapi nomor 1, kamu harus baca dulu teksnya sampai habis. Baru kamu bisa mencari tahu kira-kira apa yang kamu pelajari dari teks itu. Okay, student, let's go on to the next. Okay, this part will discuss about grammar focus. Seperti yang saya janjikan tadi, di learning goal atau di capaian awal, kamu juga akan belajar tentang grammar. Nah, di tata bahasa ini kamu akan belajar tentang penggunaan there is and there are. Ini mungkin mirip kata terdapat gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. So, take a look the picture. Only one you use there is. Kalau bendanya atau noun-nya hanya satu, kamu menggunakan there is. Jadi di sini there is a boy, there is a book, there is an apple, there is a car, there is a woman. So for there are 2 or more things. Biasanya harus ada 2 atau lebih benda atau kata benda atau jamak di sini disebutnya, yang baru boleh kamu menggunakan there are. Jadi kalau there is untuk singular noun, tapi kalau there are untuk plural noun. Di sini contohnya, there are 2 orange, there are 3 people, there are 5 glasses, there are 6 women, there are 4 girls. Nah, sekarang kalau misalnya kamu sudah paham penggunaannya, sekarang kita lanjutkan ke exercise. Nah, sebelum ke exercise, jangan panik dulu ya. Sebelum ke exercise, mungkin perlu untuk kita review lagi penggunaan there is dan there are tadi. Okay, student, you probably know that the choice between is versus are depend on noun. Jadi penggunaan there is dan there are itu sangat tergantung dengan kata bendanya. Apakah kata bendanya tunggal atau kata bendanya jamak. In most sentences, the noun comes before the verb. Jadi kebanyakan di sebuah kalimat itu, kata benda itu berada sebelum kata kerja. But in sentences that begin with there is and there are, the noun comes later. Tapi kalau Anda menggunakan there is atau there are, biasanya kata benda atau noun ini berada setelah kata there is atau there are tadi. Okay, let's pay attention to the example. Jadi silakan teman-teman lihat dulu nih contohnya. There is a cat on the porch. In the sentence above, cat is singular, so it requires there is. Karena a cat itu adalah kata benda dan jumlahnya 1 yang artinya 1 ekor kucing, maka penambahan kata there is adalah yang paling tepat. Let's continue. Example, there are many opportunities to learn at this company. In the sentence above, opportunities is plural, so it requires there are. Jadi di sini kata opportunities itu merupakan noun. Nah, di sini juga ditambahkan many. Jadi banyak sekali kesempatan ya, many opportunities. Banyak sekali kesempatan
Sehingga kamu dapat menggunakan there are untuk kalimat ini. Terdapat banyak kesempatan untuk belajar di perusahaan ini. Kira-kira seperti itu ya maknanya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke exercise. Sudah siap untuk exercise? Semoga yang berikut ini benar-benar exercise ya, karena saya yakin kamu sudah tidak sabar lagi untuk berlatih. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kamu dapat exercise 3. Change the sentences using there is or there are. Kalau kamu bingung, kamu bisa kembali lagi ke penjelasan yang ini, tapi kalau kamu sudah paham, silahkan kamu langsung kerjakan. The first example, jadi nomor 1 ini masih contoh ya. A Starbucks is next to the bank. Ini adalah statement atau kalimat statement ya, pernyataannya. Nah, ketika kamu masukkan kata there is, kalimatnya akan berubah menjadi there is a Starbucks next to the bank. Coba perhatikan, kata Starbucks is berubah nih menjadi there is a Starbucks next to the bank. Silakan Anda pelajari baik-baik perubahan kalimat ini karena perubahannya juga akan dialami oleh pernyataan-pernyataan nomor 2 sampai dengan nomor 7. Selamat belajar, jangan menyerah ya. Dan terus semangat. Thank you for watching this video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.